Yung may susi. Uy, anong rate mo sa cake ni Mix? Ha? Sa Yemen eh. Sino nag-ano nung cake? Si Mix Chirian. Panalo, kuya. Mix, ka-order daw na lang. Panalo. Game na. Si Mix, may Yemen, ano daw eh, may contents daw eh. Hi sir, morning po. Sila kagad tatalunin natin. Yung sausages kasi. Grabe si Kim, oh! Nice one, Migs! Bang, bang! 3-0. Nasi Bunso, sinama niya ba? Oo. Grabe si Kim, oh! Uy! Daan lang, daan lang! Nice pass! Sayang! White ball. White ball. Tabingin. Hirakain, bang, bang! Nice pass! Tsaka nung ating alak. Ganda, ganda! Sisigapan natin. Ito yung pang Nice pass! Yung. Yun! Grabe, oh! Nice one, Lu. 3-2. 3-2, 3-2! Favor of white. Lamang yung 3! Nice pass! Ganda! Coach, sa side. Coach to coach! Nice pass! Ganda. Nice pass. Oh, isa. Lamang na, Black. Ibang isa, Black. Bang, bang. Malamig pa. Malamig, malamig. Nice shot. Counter! Oh, lamang isa! White! Hindi na sumama si Bibo eh. Start niya na mamaya eh. Start na si Bibo mamaya. Ito na start ni Bibo, Ramadan eh. Half day eh. Third perimeter. Ganda! Nice pass, nice pass. 9-4.
Nice shot. Mr. Clutch. Tira, Migs! Yan! Nice! Highlight si Mix. 9-6, 9-6. Bingo! Anim. Baby. Blocking yan. Diretso. Nice one. Ano nag-flex? Dami na nag-flex pa. Isa na lang. Score toy. 12-11. Isa lang. Nice pass. Malamang na, Dark. Isa. Change favor. Change flavor na. Oh, White, isa. Six seconds. Shot clock. 6 seconds. 5, 4, 3. Nice one, Kyle. Nice one. Oh, White, ano? Mr. Clutch. Benga. Counted. Game clock na. 10 seconds. Game 10 clock. seconds. 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 3. Tatlo. Dark, tatlo. Si Eric yung tumire, kaya naging tatlo. Paano mag-switch dito? Parang button. Kailan mo ba sila tatlo? Game na. Tatlo. Tatlo lang, tatlo. Kim. Bola ng black. Kaninong bola? Black.
Possession ng white kanina eh. Oh, black daw, black ball, black ball. Nahuli yung pasa. Gusto kayo? May kalapati pa. Nice pass! Good, good. Diretso Kim, yan! Nice one, Kim! Siya! Nice pass! Basic shot. Bawas na lang. Kim, dahan lang, Kim! Yeah! Mr. Summer! O, tatlo ulit. Dark. Robby, coach to coach. Nice. Basta na lang. Dark. Bang, bang! Short. Bola ng white. Ay, late. Attitude. Lamang na, white. Isa. Kim, kabila. Dalawa, wing. Shot clock. 5. 14. 14. Good. Hindi, 14 nga. Hindi, na-steal eh. Hindi, Wait lang. tinira. Sipa. Good. Pero nasa... Wait, pero sa amin, di ba? Hindi, Oo. tinira. Kasi pa, pero... Reset. Hindi, ni-reset sa 14, tinira naman. Kaya nila na po. Sige. Ulit. Dapat reset shot na kung nag-alarm agad kaya niyo. Hindi. Nire-reset ko pa eh. Hindi, nire-reset ko pa eh. Nilabas ko agad eh. Nire-reset ko pa eh. Foul. 14 seconds. Sige, manggigil. Double screen, oh. Bang! Dalawa. Haba pa. Less than 10 minutes. Hindi ko nga nakita kung Yes, ikot pa. ba? Akyat sa 4 ang lamang. Still. Still ulit. Abol, Eric! Oh, 4. Nanggigil si Big Shoot. Dalawa. 5 minutes pa, makababa. 5 minutes! Lamang dalawang block! 5 minutes. Yan na, next man kain. Ay, labas. Si Mix talaga nagkaparalo.
pa si Rick Show, grabe! Rick. O, depensa! Last na yung block! Last two. Grabe. Foul daw, foul. Last two. Last to block ha. Pensa! Game ball. Game ball. Game ball. Sayang. Para walang laban.